डिब्रूगढ़ की जानी मानी सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ डिब्रूगढ़ का 61वां स्थापना दिवस शहर के एक होटल के सभागार में भव्य रूप से आयोजित किया गया। संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष गुरदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा में मुख्य अतिथि के रूप में जोरहाट के असम महिला विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर अजंता बोरगोहाई राजकुंवर व आमंत्रित अतिथि के रूप में यूके लंदन के प्रेरक वक्ता व लेखक डॉक्टर भास्कर बोरा के साथ ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर पीडीजी डॉक्टर कल्पना खाउंड, निवर्तमान सह सचिव चिरंजीव शर्मा, नवनिर्वाचित अध्यक्षा बबीता रजक व सचिव इप्सिता बोरगोहाई तथा सहायक गवर्नर सुनील बोरगोहाई को मंचासीन किया गया। जिसके बाद संस्था के सदस्यों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर अजंता बोरगोहाई राजकुंवर, आमंत्रित अतिथि डॉक्टर भास्कर बोरा व सहायक गवर्नर सुनील बोरगोहाई को फुलाम गमछा व फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। जिसके बाद अतिथियों व पदाधिकारियों के साथ ही ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सभा को निवर्तमान अध्यक्ष गुरदीप सिंह ने संबोधित किया। सभा में निवर्तमान सह सचिव चिरंजीव शर्मा ने सचिव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पूरे कार्यकाल के कार्यों का विस्तृत लेखा जोखा सदन में रखा। जिसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफिसर पीडीजी डॉक्टर कल्पना खाउंड ने नवगठित कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाया। जिसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षा बबीता रजक ने सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल में संस्था के सामाजिक कार्यों को सुचारू से चलाने के साथ ही नए प्रकल्पों की शुरू करने की बात कही। सभा में बीरू कुमार सिंह को उनके सामाजिक कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र व फुलाम गमछा देकर सम्मानित किया गया। वहीं रोटरी क्लब ऑफ डिब्रूगढ़ के गणित सेतु अभियान में भरपूर सहयोगिता के लिए स्कूल इंस्पेक्टर डॉक्टर समीरन बोरा का प्रशस्ति पत्र व फुलाम गमछा प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभा में रोटरी क्लब की बुलेटिन पुस्तक का भी विमोचन किया गया। सभा की संचालन डॉक्टर अमृता काश्यप चलेहा ने की, जबकि सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सजिदुर रहमान ने की। आपको बता दें कि सभा में ज्योति ललिता कनोई फाउंडेशन की तरफ से नो प्लास्टिक का संदेश देते हुए सभी लोगों में जुट के बैग का वितरण किया गया, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की। रोटरी क्लब ऑफ डिब्रूगढ़ 61तम इंस्टॉलेशन डे बा अभिषेक अनुष्ठान और ये अनुष्ठानत रोटरी वर्ष 24-25 जी सभापति आছিলে श्री गुरदीप सिंह और तेखेतर बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्से আজি तेलुकर कार्यभार आनुষ্ঠাनिकভাৱে তেওঁলোকে নতুন এটা কমিটিক ইয়াত অধিষ্ঠিত কৰিলে আৰু ইয়াত শ্ৰীমতী ববিতা ৰাজাক সভানেত্ৰী হিচাপে আৰু শ্ৰীযুতা ইপ্সিতা বৰগোহাঁই তেওঁ সম্পাদিকা হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে। এইটো এটা আনুষ্ঠানিকতা সমগ্ৰ পৃথিৱীত য'তেই रोटरी ক্লাব আছে তাত 1 জুলাইৰ পৰা এটা নতুন কমিটি হয়। আজি আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ অজন্তা বৰগোহাঁই ৰাজকোঁৱৰ তেখেতে ইয়াত উপস্থিত আছে। লগতে এজন বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ডক্টৰ ভাস্কৰ বৰা, তেখেত সুদূৰ লণ্ডনত থাকে আৰু তেখেত এজন লিখক, মোটিভেশ্যনেল স্পিকাৰ আৰু তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে, অনলাইন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ কোচিঙৰ কাৰণে তেখেত উপস্থিত আছে। তাৰ বাহিৰে দুজন ব্যক্তিক ইয়াত সন্মান জনোৱা হৈছে। তেখেতসকল হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ ডক্টৰ সমীৰণ বৰা, তেখেতৰ লগত আমাৰ ক্লাবে গণিত সেতু নামৰ এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প যোৱা বছৰৰ পৰা হাতত লৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ লগত, শিক্ষা বিভাগৰ লগত। আৰু লগতে আমি আজি সন্মান জনাইছোঁ শ্ৰীযুত বীৰু সিঙক, তেওঁ সমাজ সেৱাৰ কামত ব্ৰতী আৰু লগতে হিমোফিলিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰিছে, তেওঁ এজন ভুক্তভোগী। আৰু তাৰ বাহিৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰৰ তিনিচুকীয়া জিলা, ডিব্ৰুগড় জিলা যিবোৰ रोटरी ক্লাব আছে তাৰ সদস্যসকল আহিছে, আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আহিছে আৰু ইয়াত আমাৰ 60 বছৰৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ এটা আভাস দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি আমাৰ যি কাৰ্য সাৰ্ভিস এবাভ সেল্ফ বা সেৱাৰ মূল মন্ত্ৰৰে আমি এই বছৰো আগবাঢ়ি যাম, তাৰে সংকল্প লোৱা হৈছে। যোৱা বছৰটো
গুৰদীপ সিঙৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট এটা সফল বছৰ হ'ল আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ কাম আৰু ভালদৰে আগবাঢ়িব সকলোৰে সহযোগিতাত আৰু আজি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিসকলো ইয়াত উপস্থিত আছে। ধন্যবাদ। 25-26 থিমটো হ'ল আমাৰ ইউনাইট ফৰ দ্য গুড। প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ বেলেগ বেলেগ থিম হয়। তো এইবাৰ আমাৰ যেনেকৈ ৰটাৰী ক্লাবৰ ইয়াৰ আৰম্ভ হয় 25 জুলাইৰ পৰা 25-26 থিমটো হ'ল ইউনাইট ফৰ গুড। তো থিমৰ হিচাপেও নহয়, আমি বাকী কামো কৰি যাব লাগে, যেনেকৈ আমাৰ ছাৰ্ভিচ আবাভ চেল্ফ ৰটাৰী ক্লাবৰ মেইন থিমটো হয়। 7 ফ'কাছ আছে আমাৰ। তো আমি প্ৰত্যেক বছৰে এটা থিম শেষ হ'ল বুলি সেইটো নহয়, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে আমি গোটেইখিনিক লৈ পেলাই কমিউনিটি এডুকেশ্যন হেল্থ এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট গুৰদীপ সিং আছে, তেওঁ বহুতখিনি কাম কৰিলে ছ'চাইটিৰ কাৰণে, আৰু এইবাৰ মই ভাবোঁ যে ময়ো যাতে তেনেকৈ আৰু আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ। सेतु जो एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते थे और उनको उस मैथमेटिक्स के साथ में वो प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को इतना कंफर्टेबल बना दिया कि वो मैथमेटिक्स को एकदम बड़े कंफर्टेबल हो गए मैथमेटिक्स करने के लिए। और हमें बड़ी खुशी होती थी उन बच्चों को देखते हुए कि ये बच्चे जो शाई ऑफ करते हैं मैथमेटिक्स से, आज ये आगे बढ़ के आके एक्टिव पार्ट ले रहे हैं उसमें। ये एक बहुत दिल को सुकून मिलता है जब बच्चों में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। बाकी हमारे क्लब के मेंबर्स जो उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, और सारी जो टीचर्स बाहर से आई थी उनको उनके रहन बहन खान पीन के लिए सारा सुंदर तरीके से काम किया गया ताकि वो भी कंफर्टेबल हो और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर सकें।